Good morning, ini Sunday. Kenogon azar roboy pui pai chala pursi saya. Mikum hablak. Sama kundru puje. Oh my god, kundru puy. Sukin barba. Kamkasi kam jenang gonti bagi. Finally shock ke sini. Mikum hablak. Pui hazar pai chala pursi saya se. Tahu sisa dang na. Tini sisa na kini. Tini sifat sasin. Habisin wasi abo. Habok kerang nogan tini ham ti japse. Jak kerang logo tayo po besar logo ipiasin ani. Memang an baju koni susul bari nisi. Borok ni pong ni logan tiwa per kapung kan logan ti per man kimia roh mani orang tangkang ke chok peliya sinara. Gimian cisa za kamu. Keba tak pung sin na hare chong na ning keba. Isya aku main tangka na chogyang haba kukurung yang le. Yan cibuar barja kong keba. Agar dulu pai ke kong sempit pai kita le. Maka nomor itu kong na ning jadi masih. Kajian bercara segantian na. Asasnya. Saya jadi kita nak. Bisa buat mana ni kita lagi. Yang kami kamu jangan kamu ya sakit kamu. Okey, tu kisah saya kah. Temang setai saya dah. Okey, ane mikum hapulog reading katini phone ni moi. Sana dah phabe ding kan no.